lipat tayo. Bilis. Sasabog! Please, doon. Punta tayo dito. In the other box. Teddy bear. Ay, meron na. Nuts. Wala. Close the door. Close. What? Close? Ala. Ikaw na lang yung pala. Wala na yung mga speed reload ko. Wala. Wala na. Barrier. Ugly face! Pangit ang mukha niyo! Man! Man! Talon! Talon. Matras. Tayo sa loob. Malaki naman space. Akyat. Nagmakit. Ugly face! Ugly face! Level 23. Ugly face! Level 20. Ugly face! Ay. Tignan muna natin.